Okay, jumble between number 9 versus number 15. Rebound. Number 6, Ireland. Dribble. Pasto. Number 3, press. No good. Rebound number 3. Okay. Traveling. Number 6. Don't take mga daw. Agaw na bola. Agaw na pungan. Yes. 20 to 11 to 6. Number 15 to Myron ng 12. Yes. And the winning time, 9 minutes and 54 seconds in the first quarter. Score 7-2 in favor of FB. Firing for 3, yes. 3 points. Number 3. May whistle foul. Ayun lang, ganda ng foul sa ilalim ni number 28. Konektado ng 2 puntos sa number 33. Number 20, pass down number 15. Oy, sinasipa ang bola. Number 6. Bolivar. Number 3, uy, Bolivar. Nako, 2 puntos na naman. Winning time, 6 minutes. 3 points, no good. Rebound, number 11. Sa ilalim, ayun, wala. Sa kanya pa lang bola. Jump sa ni number 3. Yes, 2 points. Number 9, pass na number 10. Slowly dribble. 28. Tinatansya. Sumahan sa ilalim. Ayun, si number 23. Ang ganda. Foul. Dalawa lang daw. Step in. 3. Wala. Number 6. 20. Malalaki itong tagayin ko. Jump shot. Good na good. Number 10. Yes, 2 points si number 15 sa ilalim. Nagbanda. Ayan. Number 39. Iginawat, pero wala. 28. Nag-iisa si number 10. 4 points. And 65 seconds. Jump shot. Ay, may whistle. Wala. Na 15 na naman. Jump shot. Wala. 6 na rebound. Konektado pa. Score 21-13. Last 2 minutes. Wala pa rin. Number 7. Ay, sila. Una, basket, counted. Yes, complete. 15 to number 20. Running the ball. Ayun. Arasin by number 4. Number 10, taon na naman ang 3 points. Sige guys, okay na lang tayo ha. Yes, 3 points na naman. Lagunas. Umali. Good. Last 15 seconds. Yes. Right draw. 10 seconds. Umali na ba
Yes. Ayun, gandang jump shot. Okay, yung araw. 18. Nadagdag na naman ni number 23. Yay, nabitawan na naman number 7, number 20 ngayon. Number 17 ba? Pasok na pasok para kay number 70. Allah. Last 8 minutes. Number 23 bumitaw. Wala na. Ay, nakuha na ngayon ni number 23. Pero tinadya, pero hindi umabot. Ngayon, basa pa lang. 33-20. Naon sa may bubo mo dito. Chat lang natin ha. Muntik. Number 7. Bumitaw wala. 7 minutes. Score the play. 23. 0-0. Nagdaan. Running D committed by number 23. 0-0. Nagdata si number 18. Ayun, ginagawa pa ni number 28. Nagdaan sure na ball. Easily out. Hindi kurang sa pitik. Kota. Firing on 3. Yan naman 3 points. May whistle, pero hindi pumasok. Foul number 7. Para kay number 7. San Ardoval. Ardinoval. Mr. Arnie Duval. Yes. Ayun na naman ang jump shot ni number 2. And the First one goes para kay number 18. Oh. Ayun na naman si number 28. Sikat pa ang pagkaka tayo ha. Medyo nag-trouble lang. Nasira ang kamay. Ayun, wala. Number 28. After number 10. Ayun, ang ganda pero sentro. Number 4, nasa labas, pastor number 28, harassed by number 18. Jump shot, wala. Rebound, number 28, pastor number 10. Ayun, si number 18 lagi isa. Jump shot, toss na. In favor of Hervey. Number 10, 45 second quarter, 28, pastor number 10. Ang ganda ng stacking ni Yes!
Diretso, no good. Number 6. Ayun, nasunod na naman. Diplomatic. Ayun. Awalas. Yes, 2 points para kay number 28. Ang nalidsmil pala sa ating bisita si Ustad Jomahir Tamama. Number 8. Assalamualaikum. Ayun, hintang na tumakas number 28. Yes, it's a 3-point. As final number 15. Wala. Final number 11. Last dance. Sila kanilang umaga. Laro. 7 to number 28. Senior 15. After number 18. Jack. Wala. Rebound number 23. Pastor number 49. Mistake na wala. Pagbanda na naman. Healthy. Exit by number 6. So number 1. Ayun, kinadang pa. Reverse number 10. Dinamit na naman ang banda ni number 15. 2 points na naman. Okay, 3 points. Number 11, wala. Wala. Number 10 ngayon, bumagit. Pumasok pero hindi pumasok. Number 3, nagmamadali. 4-2. Jump shot. Ayun. Minutes and 10 seconds. Galing naman ni number 20. Personal foul. 4 minutes. Last 4 minutes and 40 seconds. Pasensya na. May natunungan. Ayun, may whistle. False foul. Mintes. Sablay. One lane. Yes. Ayun. Basket counted. Number 10 na kalabas pa si number 20. Okay. Unang lukat. Dagat running game. Wala pero may whistle. Malinis. Pasok na pasok ako ng pro. Pangalawang pro. Jumper with 3D. Wala rebound. Number 3. Para sa Herpy. Number 6 na nagmamadali. Nakaposisyon. Oy, jump shot na naman para kay number 11. Number 7. Posisyon na para kay number 7. Ano na naman? 6 na naman. Pasok number 18. Ayun, dalaling. Wala. Number 3. Ayun, going para. Mabigyan ng lagi. Ayun, sumagpag naman din ang gabi. Ayun, 11. Welcome po sa dalawa nating kababayan. Welcome po sa... Yes. 28 times for 3, no good. Rebound by 39, 39 na ipit. Number 8 to number 10. Bakit ka naman? Wala. Sa kanya na rin, wala. Right. Rebound, number 4.
Pinilip, pero ayun ang aplikasya ng number 3. So number 18, nag-iisa. Sinalaksak ni number 11. Number 3. Wala. Wala pa rin. Sa kanya lahat. Yes! Agad. Basta pamilya. Ayun naman. Masih tayo na lang ang pinipin. 8. Seconds to play. Wala. Yes. Omari driving the ball to Morizzo. Yes. Now. Number 10 Cornita binigay kay Sanchez. Yes! Yes. Scorer number 10 Domerizzo. Yes. Nasa kay Mr. Cornita by number 3. Good. Rebound by Mr. Number 70. Number 28, Pumorma, wala pa rin. Rebound by Mr. Omali. Mr. Omali, dribbling the ball. Mr. Omali. Wala. Nakuha ng Mr. Cornita. Oh, naka-intercept ni Mr. Anthony Rubale. Tinasa ng natin. Ayan. Mr. Sanchez. Number 3. Oh, Barado. Ayun, timing. Pumasok. Sa personal foul. Yung mga players natin sa second game, pag restro muna kayo dyan. Rebound by Mr. Number... Ay! Number 3 naman, bumitaw ng 3. Yes, Lord. Number 1. Fire number 3, no good. Rebound. Number 20. Sekarang di saya mengundurin baik. Number 70. Intercepted ni number 12. Sandot ni 28. Sanchez. Tobias. Yan, nagdadala ng bola. Kunti na lang. Kunti na lang sa katawan. Fire number 3. No good. Mr. Sanchez. Up. Arrested. Number 39 to number 50. 70. Number 3 na naman. Pass to number 28. Lumipad. Wala. Follow up. Wala pa rin. Rebound number 23. Ayun, wala. Number 7, number 10. Ayun, palpalado ni number 20. Malakas ang enerhiya nito sa number 20. Ayun na naman. Bumitaw, wala. Nag-iisa ngayon si number 28. Sila good. Toss number 20. Buntik. To number 58. Counted. Number 20. Wala. Number 20. Bagin doon, bagin. 3 wala. Oh,
Oh, nakuha number 10. Yes! Jump shot para kay number 28. 2 points para kay number 28. Number 17. Ayun, natabigan ni number 39. Lagang ni number 7 ang bola. Ang laro ng mulap ni na Lasur, baka sa natabigan. 3. Number 28. Harassed by number 28. To number 7. 3 points para kay number 7. Please. Last 2 minutes. Number 15, wala. Number 21, tatlo isa. Jangka sinabi ka din, good. Number 28, lumusot, running team, wala. Sa kanya pa rin, jump shot parang bakay number 7. Number 3, number 28. Oy, yan ako. 40 seconds more to play. Seconds to play na tayo. Dumagit. Malaki ang kalamangan. Okay.